英國保守黨黨魁選舉喺對手退出之後，唯一符合資格嘅候選人前財相辛偉誠自動當選為黨魁，成為2個世紀以嚟英國最年輕兼第一位亞裔首相。陳文立嘅報導。英國下議院保守黨領袖莫佩林承認唔夠票入閘，喺提名限期最後一刻退選，令前財相辛偉誠成為唯一黨魁候選人。I can confirm that we have received one valid nomination. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. 辛偉誠喺保守黨總部外獲得盛大嘅歡迎，佢隨後發表簡短演說，聲言會團結保守黨同英國各界。We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future. 42歲嘅辛偉誠星期二將會成為英國超過2個世紀以嚟最年輕同第一位印度裔嘅首相，亦係英國今年第3位首相。現任首相卓維斯星期二將主持最後一次內閣會議同發表演說。辛偉誠就會覲見國王查理斯3世，要求籌組政府，隨後接替卓維斯正式就任首相。多個在野黨派再次批評執政保守黨黨魁選舉未獲民意授權，要求即時舉行大選。辛偉誠話無意提前大選。